Kay kuan Singlongbaw. Singlongbaw. Sa malayong Malaysia. Lumapit sa Malaysia. Bigyan to. Ang sanlit. Di rin na ano. Dapat. Yan. Man yan. Ah, aray. Yan. Lamao kay color. Pink color pink adi. Ato, dito. Candy blossom. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Candy blossom, no? Candy blossom. Ito yung candy blossom. Sugar candy. Candy blossom Sugar yung candy. kasi sa Grow a Garden sa Roblox. Cotton candy. Sa Grow a Garden yan, guys. Candy blossom. Kung naglalaro kayo na Grow a 6:13 Garden. PM na po, guys. Kung naglalaro kayo ng Grow a Garden sa Roblox, i-add nyo ako, guys. Maglaro tayo. Mabalod pala dito, guys. Pupunta pala kami ng Tilongbaw. Tilongbaw. Pupunta kami sa China, guys. Magikigira. Tama. May dala nga kami ditong basuka. May basuka kami dito. Tsaka mayroon kaming navy na bomb. Tsaka may pinadala rin kami na bomba. Ay, dyan na lang yung airplane na yun yung maghahanap. Sa Tilongbaw kami pupunta. Shanghai. Tingnan nyo guys, may tower doon. Oh, may tower. Tower yan no, diba? Nga, dito pa. Yan. Yan, tower yan guys. Kita daw. So yun guys, yun lang mga. Bye-bye.